Khulumkha chini Tipura has chini joto chini dofarokno bises kai Tipura sa dofarokno te kubun dofarokno bo chini jeng chini khakaham te sarini chini khuluma niron thani jeng yaparo kokhe hai chini jeng belai nangkukmani kongno jeng salainani thangai tongo present situation bises kai chini tabo Tipura sarokni condition bahai ngai tongkha abono no jeng reisai salainani hane chini tini jeng oro mapaika obokhe hai chini ta thangnaini sasa sanai sekango Surajit Tipura Dholai district ni chini khorsa sarai student TCS ronai acharai ni ghotana na toyei jeng abono reisai no chini abo juda incident rono bo jeng moito khlaiani tini muchugo oborno jeng belai nangkuk tong hini jeng khakao ani logobo tongo chini Tipura has tini no kaisa dofani bangai belai khena warrior tangkrakjak central ni chini secretary borom gnang chini buddhalokhi eba khena bukhrei de borma ani yang dingi tongo thangnai MC election ni rok joto no saimon khana Tipura ha ni pila sekang agartala wo MC election bo candidate ngai belai kheno dofani bangai lorai khainani bangai kaisa chini laiboma o suijak boni bamang Gautami Roy yang dingi chini Laisa Deborma bo khorsa social activist bo belai bo bahena belai sakthari dofani bang samang khlainai khorsa borok yang dingi te khorsa district ni sodor ni bo district ni president Nupur Deborma jeng tini ornyo obono no sanani musugo chini present situation to yei oimong ebakhe muito khlairomong abani bangai jeng tini asok laimani kokhe oro jagao chini bororo belai khena chini hawo o hani ni busaro belai khena tongke sep sake sep angkha aboni ro jotono saimano epano jeng ornyo sanani musungma hankhe chini precaution tamo je angmani to ngai thangkha hepana buskango jeng tamo khlaile khanga khe sasinai abono jeng kisa reisai wan cholai na hni tini phaimani kokhe chini orno agartala tongnai ro ni thanio kaisa kotorma kaisa daitto hai jeng maman chugo tomani khanga khe ornio chini joto para ni lekha korong sijak nukjak rongjak rong hakhena agartala sohor no beshirbag no bango doctor engineer lawyer theke arambho khlaiye jotono oro no beshirbag bango ar chini capital ni ro saimane chini capital ta agartala chini chrairo government thangnai CPM ni eba khena ta present chini BJP government ni joratoi jeng wansuknai khanga khe kwbangma backlog eba khe kwbangma chini chakri ro kwbangma no chini chrairo rojakliya বিশেষ করে চিনি Tipura sa bosarongni kok saitong aborok malia ta present government bo sabka sat sabka bikas sabka bishwas sabka prayas sin jeta hothani arbo kwbangma chini chakri khlaithani ro chini bororo tet porikha ronai porjonto boro a chakri ro rojak ya ngai tongmani jeng nugu aboni bagai chini hawo kosto mosto khepano below poverty kari ne sepano tebo kari tola a percentage kwbangku thangmani bagai guardian rok borni income kare baslang sarai rong ni income kare abani bagai jeng orona nukjakha bahai hamanele thangnai corona ni abono kisa moito khlainani muso corona ni sekango chini hani bosaro o hawo tongani kiri koro kamai khlaithani business khlaimania eba government job mania ne bangai phatar hawo sara bharato restaurant saragya tini chini hani bagai chini hani bubagra boje asakhe sacrifice khaitong khaika bebak aisharam bebak rang ri khoros khlaije dofarno thanchang dia hoi mane obani bangai thanchang di ma hono rap khlaijago buthar jago gari thuthai buthar jago abani justice maya abani bangai chini protection nango constitutional chini kaisa sangbidanik chini kaisa adhikar ni motabek chini kaisa chini boundary nang tongo abano sibo sable nirokai poter porkhe ulta bekha khlaina nai abani bangai tini national party o jara jonojati morcha bishes khai tong nairo nirong thane obon rang koinai musugo sandi kuboni dofaro siringkhe nari tongo sandi nirola nije ni dofano che chawo pho nongo pho blame khlai se buini dofano nir tebo ma oxygen roi tongo
मानखा के नों भाई ना तो वही खाई दी तब साकरी तमने बांगे एडिसी और रोजा गया तमने बांगे सेंट्रल ने रंग रहो माने तमने बांगे एडिसी रोजा गया साकरी ने बैग लोग तमने जने खाई जाए ना वो खराते से नों बीजेपी गवर्नमेंट ना नों तब प्रेजेंट गवर्नमेंट ना तो वो नहीं ऑडिटर तो वो नहीं जम जाते मुर्ता नहीं खराते सामान सादी सावे ने दफानी बांगे नों खाई दी सेंट्रल ने बीजेपी गवर्नमेंट फाइ माने या गुलो सेंट्रल ने रंग कोटी कोटी फाइयो नहीं बरक दफा बसर माखासा नहीं दफानी बांगे बसर रंग खरस खाई जाखा अजथा ब्लेमिंग खायै नीनि दफानो अमाहाय दाखायदि तमाने खाङो के नीनि बहायनो नीनि दफानो देरामा जागा नोंबो देरानाय अ नीनि दफानो नों देरारबै नों बरला हामै मानायबा आबानि बाङै जों दिनै अबननो सानाय जों करा बार्तारबो जों रिक्वेस्टबो खायो दिनै दफाराव एलार्टंदि थानसांदि खंजु कोक्रंदि मकल कसंदि तापकदि दिनै हावो थैनि मारिमांखा त्रिपुरा हा कपलंगै थैनि मारिमांखा हाथाय कपलं थैनि मारि तमा रास्ता कपलं थैनि मारि थुथाय बोथार जागो हाथाय कपलं बफां खासि बोथार जागो ताखौते बुखुसं आबर पगनानि कगया आंने उनथाने अबननो कयनाय जों चिनि बोरैङै चिनि त्रिपुरा साने बोरैङै अबननो जों कयनाय प्लिज थांसांलायनो चिनि नेक्स्ट जेनारेशन रनि बागै जों जे मानसा जों बर'नि गान्दा बासा लायनो आसनो কক सावे आने কক নম্বর সখা বেলাইনো হামবাই যতদিন করেছে আমাকে এই কয়দিনের পয়সায় আপনি দিয়ে দেন কিন্তু দেখা গেল ওকে তাকে দুধ ছাই করে বরঞ্চ তার উপরে একটা শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছিল এবং সেটা আমরা ভাইরালভাবে দেখেছি কিন্তু এইভাবে যদি আমাদের ছেলেরা যারা গ্রামাঞ্চল থেকে আসে সে যেই হোক তার উপরে যদি নির্যাতন করা হয় সেই নির্যাতনের প্রতিবাদ আমরা সকলেই মিলে করছি এবং যারা যে সংগঠনগুলো যারা এগিয়ে এসেছেন তার প্রতিবাদ করার জন্য তাদের সঙ্গে সামিল হয়ে আমরাও প্রতিবাদ করছি যে এই ধরনের ঘটনা যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। এই ছেলেরা এখানে আসছে কোনো মেয়ে দেখা যাচ্ছে সেদিন কিছুদিন আগে কৈলাসহরের যে ঘটনা আমাদের বকুক আতি বলেছেন কৈলাসহর ঘটনা এবং বিভিন্ন যে আমাদের কর্মচারী ভাইয়েরা যে কাজ করেছেন তাদের উপর যে শারীরিক মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এই ঘটনা যাতে আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করতে পারি। তো একজন মালিক যদি একজন কর্মচারীর উপরে এই ঘটনা ঘটায় এবং তার মালিকের কি করা উচিত, যদি তার উপর তার যদি কোনো অন্যায় থাকে তাহলে তো পাশাপাশি একটা ক্লাব থাকে, পাশাপাশি একটা পুলিশ প্রশাসন থাকে এবং পাশাপাশি যারা বড় মাপের অর্গানাইজেশন আছে সেখানেও তারা জানাতে পারে। তার উপর নির্যাতন করা তার তো কোনো অধিকার নেই, কেন সে তার উপরে শারীরিক নির্যাতন করবে? সেও তো একটা যে মালিক তারও যেমন গায়ের ব্যথা আছে তেমনি একটা কর্মচারী ছেলে সে নিজের পড়াশোনা চালাচ্ছে, সংসার চালাচ্ছে, তারও তো একটা শারীরিক বোধ আছে, কেন তাকে নির্যাতন করতে যাবে? এটাই আমাদের এখানে প্রশ্ন। যদি আমাদের সেরকমভাবে আরও কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে অবশ্যই আমরা সেটার সবাই মিলে এখানে প্রতিবাদ করব এবং দরকার পড়লে আমাদের আইনি ব্যবস্থা আমাদের নিতেই হবে। এইটুকু বলেই আজকে আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার, সবাইকে ধন্যবাদ। Mediani bisinti nukha aba belekena sang khaka mani ko angke belekena khaka mo sini dokhani taw sikli sarai ro mo heke kabang ma sini bukhati sai thanga je baire rogo corona ni sakang baire rogo chakri manama heke hotel rogo kupulung hai tongai tai bishes ke sang bangalore rogo thangi nugo kabang ma aba heke kthi rong mang se mam se phake hisab sikri hake ang chakhang khai tamni mala belekena sang khaka mani ko ba sini sarai ro তাও আগরতলা শহরব অবাহিকে বিভিন্ন দোকান লগ বিভিন্ন শোরুম চিনি বড় রঙের চিনি সেরাই রঙকে বড় গাছে সবাই ব্যবসা হাইকেছে তলছি গুবুন দফার তাও নিমালে চিনি সেরাই রকম হাইকে যে কোনো শোরুম দোকানত হাঁকে চিনি বড় রক হাবি আর কিসা মানি পাইও বিশেষকে চিনি বড় নিচে শোরুম রগ কিসা মানি রকাইমা বা আবার হাইকেছে চিনি বড় রঙ ফুনুগই কিসা এবং ব্যবসা খাইমা সিংজাকছিও কিন্তু সেই ব্যবসা খালাইনি থাংতানি বড় অমা হাইকে চিনি বড় রগ্ন ব্যবসানি ওপরতে ব্যবসা খাই অমাহাইকে রাং পয়সার ঠিক মতো রিয়া অমাহাইকে নির্যাতন খালাই দं তামনিকে বরক সারাই গিয়া गोबांबा जों जेमन शोरूम लग रेस्टुरेंट लग होटेल लग
Amahike gabang mansin serai run tabung nugo amahike no bari rogo batangi tongi jabayo amahike tangmani sarte boro sa khaimiangai gabang ma kathai rok bises kai o thangnai taltai ta o masopan se masara mangni hece Bangalore no mahike tubjakhana hayo hito boro aro jara tongne ro rang no khangi ro holai jao flight bararo belai khana khaka mani ko abun baga ang tiniwo noron media ni bisingte sini Tipura haste ni বিশেষ করে চিনি বুবাগরাবো তাবো ফাইয়ে অমাহাইকে নরক থানসাংনি বিনি ফাইমানো আবার বাংনি जों सतर्कनो नांखा जों थानसांनो नांखा जों सहरबासि रक फाइदे अमाहाइके जों जैसे कमिटि खावै आश्रय रंनो जों अमाहाइके जों रिंनाय अमाहाइके बरबो काइसे कमिटि प्रत्येकटा दकानो तंगनाय रक नां कबंगनामो जों सराय रकनो बरबो चिनि TSF रक दंगो ताइ अमाहाइके चिनि बोरि बदलबो दंगो अमाहाइके चिनि अरो हाबा कार्य बदलबो दंगो सहर अबनि बिसिंतिके जों काइसे कमिटि खालायो बरनो कमिटि खाइरिमा काइ जानाय नांखा खालायो आमाहाइके खालायो बरनो काइसा जों तामसानि जों थानसा खालाय जानानै बर जेफोर बिबद खालायफोर बरबो सावैनाय आबो हाइजानो ताइसे पुनराबृत्ति खालायमायति बतो खालायमायतिके जों आबनो जों काइसे प्रोटेक्शन हालनि बागै जों साउन्ड खालायनि माथांनाय आंगा जोंनाव जतन कबगै अरनानि किसिसा कक सामानि माथाका जतन हामबाय देखलका 사병의 코랑기 상황이 응가정 증이 상의 살감 서강고 증 강아가 증이 식라 작럭 식라 까꾸리 마니아시니 노콩 초기아니 바게 어거 세복하에 니 증이 제 묵중만이 제 뽀가 클라이나니 제 사몽 클라이나니 사몽노 짜이똑나니 에버 수봉 가니오 버카니 묵중기 클라이나니 바게 버기니 아고 클라스 허가 파에 사몽 카이 똥만이 자가워 बेनि जे सामं खालायमानि सेबकनि खालारि खांगानि थांगानियो बो अबा हाइके बुक खालायजाका तांगि चिनि हाव तंगै चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिनि यागो माइनानि बागै बकिनि अबा हाइ खालायजाकै दङ हाइनि बागै जक सिक्ला सिक्लि बुमा बदल चिनि गोबांमा TWF TEF अबा हाइ गोबांमा NGO मिशनारि केबो गोबांमा बदल दङ बगल जकनो पालबाक्साके खरांति साका हांके सालका जों Tipura हानो आखुगिरिजों सारामा हाइके जों सारि मांनाय आखुगिरिजों सावै पहर पिलसामा हाइके Tipura सानि मखान बसकांगो आगोबै पिलसानारि नांनाय ए पिलसाखानियो जों जकनो पालबाक्सा फानबाक्सा याप्रिबाक्साके हिंनानि नांनाय चिनि ताखौ Surajit बर्मा बो बाहाइके सातो गाखा बिनि उनार बाय अपु साहाजे उनार बबकी के बंग बुक क्लाइट खालारि खांगा थांगानि बिनि तामु मागरा बिनि कपाल तामु बिरिमांग खाबो बिनि खालारि खांगा थांगानि बिनि तामु काया क्लाइटाबो मुंसा काया क्लाइ मानि क्रि सामुं तांनि पाइखा सामुं तांमानि परे आंनि खालारि आं खांगा थांगा आरोका आं सिकोकनि तो खानिया आं सामुं हामिया क्लाइको आं खांगानि खानिया बिनि बारि फाइदि आं जक यो दं कोयो जों हाइ गोबां सिक्लि सिक्लाबो दङ बखा खागो खि हलगना सागरि तंगिबरि चुंकरि बेबाक्सा नुखुं तंगिबो नुखुंकरि बेबाक्सा अगो माइकरि कान साखागागा अंगि तंगो खरां तंगिबो खरां तिसावि कक साइमिया जों अबो हाइ सुबिदा माइनियानि बागै जों जतो चिनि खैकं खैब्लाइ तंगिबो खैमाया तांनि हिंके चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर चिनि याबो क्रेनि बागै हाइनि बागै न जों बुबाग्रा खाइ तंगो जरा तंखानि खासिगि जरा तंसानि मकल फियावगे नागदि खांगि हाइके खंगाव मांनाय नाइतुगि हाइके खंगाव नुगनाय दगारबोगि हाइके खंगाव फियाव गाकनाय हिनि एलएम बागो जे कक सागाक मानि कक कथा कक केरो खेंगांगि फाइरो लोगो चिनि Tipura हास्को चिनि Tipura बसंगनि बिसिंगो नगक नुबि तंगो गोबांमा गागाव गोबांमा ब्रिरो बुक खलाइगागो रेप खलाइगागो कोबनि दफा टाइगरि थांमानि परे साको पिको खलाइगागो तामनि बारि थिंकिंगे अबाहाय खलाइजाकनानि नांखा चिनि बखाव जों वांसुखाय चिनि बसकानि सामुंनो जों वांसुखो याप्रिसाकाय जों ब्रिरोबो कोबनि दफानो कोबनि सामुं तांखानियो वांसुखै सामुं तांनानि नांगो ताबुंनो खांगागो हाइनो हाइ रिक्सावि ककनो बासाव चिनि ताखौ Surajit बोगे बुगाकमानि तारुफांगे जों जास्टिस माइनियाखो बेनि जास्टिस नायो बोगे साको गाकमानि अबनि कक फिरक मुंचं नायो बोगो जे बुनाय जे आसबनि ओनार दाक्तिनो बिनि माग्रानि बिनि आसामुंनि हामिया सामुं ख्लाइमानि आबो दाक्तिनो बोनो पानिशमेन्ट गनानि बारि जों आबुनो खरांति साव जों पाल फाइ जों अबनो साव बिनि खुमकक
Jaka bok klai tong mani o samuni magra bo mangangi ingthung. Asuk jawa ke nga ari kok no sawi mathar singai joko na hambai ke klumka. No judin o justice mania ke bus kango tam hake step na lane. Jeng bus kango ke bok kok coba thangani ni wang sugui tong justice khang mani bisingo bo jeng justice yang hangkai jeng coba ongkhongai khorak pakuri sawi changgori khawi yado daseng logi ke jeng coba ongkhongai pulyani simi paithak gora sago langma tongsak gora jeng coba ni bari ongkhongai ke tial tong chingi logio hom kang mukhangi langa dingra supungi jeng coba himnani bari jeng jok ka pai baksa tong